नमस्कार दर्शक बंधु समस्त को नव वर्षर अभिनंदन। चलतु डेरी नक आज नुआ वर्षर नुआ खबर उपरे नजर पकईबा। गोटे अनुरोध, वीडियोटी शेष जाए देखु और सब्सक्राइब करूँ। दर्शक बंधु महिला खुशी खबर, नुआ वर्ष में 3 थर मिल सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर। नुआ वर्ष में महिला को मिल बड़ उपहार अर्थात ट्रिपल खुशी। आसंता वर्ष महिला को 3 थर मिल सुभद्रा टंका। 2025 मसीह माँ मान को 3 थर मिल सुभद्रा टंका। जानुरी रे प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती मिल। मार्च 8 रे द्वितीय पर्यायर समस्त किस्ती मिल। राखी पूर्णिमा समस्त हिताधिकारी को मिल सुभद्रा टंका। जानुरी प्रथम सप्ताह रे पूरा सर्वे सर। आज आसब फील्ड रिपोर्ट। आज राज्य में बढ़ जाड़। 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कमिब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। देशर पूर्व भाग में गुरुचाप बलयटी पश्चिम दिग को गति करुथिबारु राज्य को ठंडा शुक्ल वायु प्रवाह बढ़िबो। प्रभाव में रात्रि तापमात्रा अहेतुक भाव में कमिब बोली आकलन करा जाउछि। जानुरी प्रथम सप्ताह पर्यंत राज्य में शीत लगी रहिबो। आज आभ्यंतरीण ओडिशार कलाहांडी, कंधमाल, संबलपुर, बरगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, मयूरभंज आदि जिले में तापमात्रा कमिब। पर उपकूल ओडिशार अधिकांश जिले में तापमात्रा कमिबा नहीं आकलन करा जायछि। आसंता 7 दिन पर्यंत राज्य शुखिला पाग जारी रहिबो। शीत सह घन कुहुड़ी अस्त व्यस्त करिबो। आसंता 24 घंटा मध्य घन कुहुड़ी नहीं 4 जिला को येलो अलर्ट जारी कर जायछि। केन्दुझर, सुंदरगढ़, संबलपुर एवं झारसुगुड़ा रे घन कुहुड़ी नहीं सतर्कता जारी कर जायछि। एही 4 जिले में 50 मीटर तलकू खसी आसीपारे दृश्यमान दूरता। गत 24 घंटा मध्य जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 11.5 डिग्री रेकर्ड होइछि। आसंता काली 4 जिला गस्त करिबे विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। क्षतिग्रस्त चाषी दुख बुझिबे नवीन। आसंता काली 4 जिला गस्त करिबे विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। फसल हानि स्थिति रे समीक्षा लगी पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा और कटक जिला बुली चाषी सह कथा हेबे नवीन। पुरी जिलार सत्यवादी रे क्षतिग्रस्त चाषी को भेटिबे। जगतसिंहपुर जिला बाहारणा पंचायत रति सिंहा जाई सेटारे चाषी सह आलोचना करिबे। केन्द्रापड़ा पठामुंडाई ब्लॉक दसिया चाषी को भी भेटिबे नवीन। कटक सालेपुर रे क्षतिग्रस्त चाषी को से भेटिबा सह फसल क्षय क्षति नहीं अधिकारी सह समीक्षा करिबे। 1 लाख टंका देउछि सरकार, एही माने जल्दी आवेदन करंतु। केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी होइतिबा एभली अनेक योजना रही जहां नहीं अनेक एजाएं अवगत नहांती। एही योजना संबंध में जानिले अनेक लाभ मिल पारिबो। मात्र गोटे क्लिक रे केंद्र सरकार को एही योजना रे लाभ उठै पारिबे लोके। अनेक जनकल्याणकारी योजना मध्य गोटे हेउछि प्रधानमंत्री जनमत योजना। 2024 योजना रे प्रथम किस्ती लोकों को पूरा 1 लाख टंका जोगाई दिया जायछि। एही किस्ती रे टंका आदिवासी गर्वर हिताधिकारी आवास योजना रे घर तैयारी करि पारिबे। केवल आदिवासी परिवार गुडी को एही योजना रे प्रथम किस्ती रे 1 लाख टंका जोगाई दिया जाउछि। गत जनवरी मास 15 तारिख रे एही योजनार शुभारंभ करथिले प्रधानमंत्री। एही वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे प्रधानमंत्री हिताधिकारी सह आलोचना करथिले। एही क्रम रे लक्ष लक्ष आदिवासी परिवार उपकृत होई पारंती बोली कहिसंती। ऑस्ट्रेलिया 184 रन रे जीति 2-1 रे आगुआ। शेष दिन से भली किछि करिश्मा हैला नहीं, बरं भारत न हारिबा मैच को हारिगला। शेष अधिवेशन रे नाटकीय भावे 7 विकेट हरई घंटा आगरू आत्मसमर्पण करिगला। शेष दिन से भली किछि करिश्मा हैला नहीं, बरं भारत न हारिबा मैच को हारिगला। बैतरणी नदी को डेइले दोकानी। गतकाली सकाळे दोकानी जनक बैतरणी नदी को डेई आत्महत्या करिसंती। चंपुआर बैतरणी नदी पोल रे निजको स्कूटी रखी से डेई पड़ता जना पड़ी। आत्महत्यार कारण अस्पष्ट रही। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। सूचना अनुसार गतकाली सकाळे दोकानी जनक बैतरणी नदी को डेई आत्महत्या करिछि। चंपुआर बैतरणी नदी पोल रे निजर स्कूटी रखी से डेई पड़ता जना पड़ी। आत्महत्यार कारण अस्पष्ट रही। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। चाषी हक पई लड़बी नवीन पट्टनायक। मुख्यमंत्री महंत चरण माझी गतकाली गंजाम जिले में क्षय क्षति समीक्षा करिबार 24 घंटा पर आज विरोधी दल नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक दिनिकिया गंजाम गस्त आसते। निज निर्वाचन मंडली हिंजली समेत आसिका कवि सूर्यनगर और कलिकट निर्वाचन मंडली को जाई फसल क्षय क्षति नहीं चाषी सह आलोचना करिसंती। वर्षर शेष दिन में श्रीजीऊ दर्शन पर श्रीक्षेत्र भक्तों भिड़। पूरी पलटि जनसमुद्र। आज वर्षर शेष दिन में श्रीजीऊ दर्शन करने को आसिसंती हजार हजार भक्त। प्रबल गहली होइछि।
ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠୁ ହିଁ ଏଭଳି ଗହଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏଁ ଲଗାଯାଇଛି ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିକେଟ୍। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଓ କାଲି ପାଇଁ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। କେଉଁଠି ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଫେରୁଥିବା ଜେଜୁ ଏୟାର ବିମାନ ମୁହାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 179 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ବିମାନରେ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଏବଂ ବାକି ଲୋକ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଥିଲେ। 7 ଦିନ ଘାଇଲା କରିବ ଶୀତ। ଘୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୟ ବି ଆସୁଛି। 7 ଓ 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ। ଆଗାମୀ 3 ନୀତିଦିନରେ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ। ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ଫୁଲବାଣୀ ଓ କୋରାପୁଟରେ ପାର ସବୁଠୁ କମ୍ ବା 11 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ରାଉରକେଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଥରାଇବ ଶୀତ। କମିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଫେବୃଆରୀରେ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ। ଫେବୃଆରୀରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗା। ନୂଆବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ଆଣିବେ ନୂଆ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ କାର୍ଡ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହାକି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଡ ମିଳିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଫେବୃଆରୀରେ ମିଳିଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଭିଡ କଟକଣା ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଲୋକସଭା ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ଆଳରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। କୋଭିଡ କଟକଣା ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଲୋକସଭା ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 500 କୋଟି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ନୂତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପିଏମ୍ ଉଷା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷର ଉପହାର ଦେଲେ ମୋଦି। ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆହୁରି 2 କୋଟି ଘର। ବିଜେପି 2024ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଉ 3 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି ବିଜେପି। ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଗରିବଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଦେଲେ ଉପହାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଗରିବଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ 3 କୋଟି ଘର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଉ 3 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ 3 କୋଟିରୁ 2 କୋଟି ଘର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ 1 କୋଟି ଘର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ।